everything dabo dabo. Dabo dabo. Everything dabo dabo. Oh yes, dabo sala. Dabo dabo. Yes, dabo sala. Dabo dabo. Yes, dabo sala. Dabo dabo. God is good. God is good. God is good. God is good. Merci Seigneur. You can be seated in the attitude of worshiping. Nos têtes inclinées. We bow down our head. Et la bébé nous entonne un cantique d'adoration. Mr. Bebe will stand us a worshiping song. Nos yeux fermés, s'il vous plaît. Our eyes closed, please. Et nous adorons le Seigneur. Merci Jésus. Thank you, Adore Jesus. le Seigneur bien-aimé. We're going to worship the Lord, beloved. Nous sommes dans l'attitude de l'adoration. We are in the attitude of worship. Dans les cieux, In heaven, sur la terre, under the earth, sous la terre. and under the earth. Il n'y a pas un Dieu comparable à lui. There's not any other God that we can compare to our God. Lui, l'agneau immolé. He was the Lamb. Gloire à toi, Jésus. Glory to you, Jesus. Merci, Seigneur. Jésus. Jésus. Yesu ekokisama ozalimeka yalimela toyemba ozalimeka oyo tobonzelizame ozalibonza oyo nzambe andima bomotonayo Yesu ekokisama ozalimeka yalimela Gloire à toi, Yesu merci parce que tu es merveilleux. nayo Yesu nde biso tozwi bosomi meka mutuya oyo tobonzeli nzambe ozali bonza yalibela toyemba ozali mbika oyo tobonzeli nzambe ozali bonza oyo nzambe andima monuto na yo Yesu ekokisama ozali mbeka yalibela. Élève maintenant ta voix et recommande ce moment entre les saintes mains de Dieu. Now lift your voice and dedicate this time into the holy hand of God. Nous prions, nous disons que pendant ce moment que Dieu nous We pray, parle we ask God to speak to us during this time. et que nos cœurs soient captifs à May l'obéissance du our Saint-Esprit. hearts be kept by the Holy Spirit. Père,
Father, entre tes saintes et puissantes mains, into your holy and almighty hand, nous dédions ce moment we dedicate this et time nous les recommandons and we dedicate. qu'à toi seul notre Dieu est May sauveur. you only Christ be Viens here. nous assister et nous May parler. you come to assist us and speak to us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Ainsi nous Christ, avons prié we have prayed. et nous disons When we say Amen. Amen. Ah, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Can we applaud this for the glory of God? Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une prédication, Today it's not really a preaching. mais nous voulons justement glorifier Dieu We just wanted to glorify God de ce qu'il a fait de nous et précisément de la famille for what Bande. He has done with us, precisely to the family banding. Nous aimerons, si vous me permettez, de lire un verset biblique dans If you allow me, I'm going to read one verse Apocalypse 19, in the book of Revelation au verset 19. 10. 19:10. Apocalypse 19, Revelation. au 10e verset, si nous pouvons nous lever juste pour lire les versets, s'il vous plaît. Revelation 19. Ah. Je lis I read Apocalypse 19, verset 10. Revelation 19, verse 10. Écoutez ce que déclare la parole. This is what the word declares. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Parole du Seigneur. The word of God. Nous pouvons nous mettre. We can be seated. Ce livre d'Apocalypse, This book of Revelation. c'est un livre qui parle du merveille ou des merveilles de notre Seigneur et Sauveur It's a Jésus-Christ. book that's speaking about the wonders of our Lord Jesus Christ. Mais ce qui m'a beaucoup plus retenu dans ce message, What kept me a lot in this message, et car le témoignage de Jésus-Christ est when l'esprit we de la give prophétie. the testimony of the Lord is a spirit of prophecy. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, on avait parlé For sur those le who nom de wasn't Jésus. here Friday, we spoke about the name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Love témoignage c'est quoi? in the Lord. What is a testimony? Témoignage c'est justement parler A testimony just simply speaking. de ce qu'on a écouté, Speaking of we heard, de ce qu'on a vu, but what we've seen, et tu commences à parler de cela. and now you started to talk about Nous it. devons comprendre que témoignage ezali We understand that testimony makambo oyo nga na yokaki, is things that I've heard, makambo oyo nga na monaki, things that I've seen, yango na leki na koloba. and that's what I am about to talk. Et la parole déclare And the word declares le témoignage de Jésus the testimonies of Jesus et l'esprit Christ de la prophétie. is a spirit of prophecy. La prophétie c'est la parole de The Dieu. prophecy is the word of God. Et batu nyonso oyo bakutanaki na And Yesu many people who met Jesus, bakangaki minoko na bango te. they did not close their mouth. Babelamaki They were called pour expliquer so that they can explain ce que Jésus a fait dans leur what vie. Jesus God has done in their lives. C'est comme une personne qui était dans la boisson alcoolique. It's like someone who was an alcoholic. On lui a prêché la bonne nouvelle He been preached the good news à se repentir. and they repented. Okoki kofanda kimia You te, cannot keep quiet. il faut obelama. You need to be called. Oloba You need to be speak. makambo esalami kati Things na that yo. happen in your Et life. aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Today, beloved in the Lord, nous connaissons l'histoire de la famille Bande. we know the story of family Bande. Personne d'entre nous None of us oublie cette histoire. said that they've forgotten about Nous this story. connaissons les moments difficiles, We know the difficulty time, les épreuves, the barriers, les the circonstances circumstances que la famille a traversées. that families went through. Nous avons écouté les critiques We've heard people criticizing part et d'autre, one way or another, mais la famille a tenu. but the family was holding Et par ce que Dieu a fait because what God has done dans leur foyer, in the family. ils viennent aujourd'hui Today they are here pour témoigner Dieu. to testify God. Oye sengoto Amen. et sengote. Is not this happy? Et je retiens une chose. I kept one La thing. parole me dit ceci. The word says this. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin Those who will persevere all the way to the end, seront sauvés. they will be saved. Alors nous voulons We would like encourager quelqu'un to encourage somebody qui a un besoin, that who has a need, qui a un problème. who has a problem, Oyo aza na bosenga moko boye azoluka. that they're asking or they're seeking for something. Yo kolemba te, Do not be tired. yika mpiko.
hold on to your faith, Zamba kosala. God will do something. Sokozo croire au lobby If amen. you believe, you say amen. Je me souviens un jour, I remember one comme day, d'habitude, as usual, je viens à l'église I came to church moi-même pour méditer myself just to meditate, ou pour voir les documents de or l'église. just to see the work of the Alors church. j'entrais On my way coming à to, l'église, j'ai vu 3 femmes ici. I saw 3 women here. J'ai vu Maman Josie, I saw Mother Johnson, Maman Mami Chibambe I saw Mother Mami Chibande, et la bande. and I saw Mother Bande. as Ils well. étaient là à 3 There were there 3 of them, en train de prier. and they were praying. Et après la prière, And after praying, j'ai appelé la bandelette. and then I called Mother Bande. J'ai dit bandelette, I said, Mother Bande, vous avez une retraite? are you in a retreat or something? Elle m'a dit non, ce n'est pas une retraite. No, it's no retreat. Mais c'est justement parce que je dois aller au rendez-vous. Just because I had to attend an appointment. Pour battre la soki moi naza bien, toi za bien te. I didn't ask whether the child was well or not. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que la prière a une influence dans la vie d'une personne. We understand that prayer is very strong in the life of somebody. C'est pourquoi dans tout ce que tu peux traverser, And that's why for everything that you might go through, pesa ngo na maboko na Nzambe. give it to the hand of God. Mutu moko ayembaka lobi na taleli mokili na kwei. Somebody sang, said that they put the Mais trust soko in the Lord, taleli you will be Nzambe. disappointed. But Oko kweya te. trust in the Lord, you will not be Okotelema falling. You will be parce que standing. Yesu akweyaka te. Because Jesus Christ will Banda not fall. atelema Since he pona stood, libela he pe stood pona yo. forever. Amen. Yango miracle kozala na vie na yo, That's why miracles okopika will be in bikamwa, your life. okotatola. You will testify as well. Vie. So that's why in life, Soki bazo critiquer yo, if you've been criticized, il faut comprendre le you comprendre. need to understand something. Dieu veut faire. God wants to do something. Et yo poussant et sous peme na And you Nzambe. need to draw yourself even more closer. Parce que kaka minoko o e Because criticaki. just the same mouth that criticizes Yango kaka you, Nzambe ko they are utiliser the one that God will use po bakumisa Nzambe. just to praise God. Bayeba kozo sambe na So they Nzambe know ya that you are solo. praying the real God. Lobalanga am Amen. ndenge na utai koloba. That's like the saying. Nous n'allons pas faire une grande prédication. We will not preach a lot today. Mais c'était justement que les témoignages. Or just to explain about testimony. C'est parler It's only to speak about what you ce heard qu'on a vu. and what you've seen. Témoignons We're Jésus-Christ. testifying Jesus On n'a pas Christ. vu Jésus. We haven't seen Jesus On a Christ. écouté parler de We Jésus. heard people talking about Et Jesus par Christ. ce que nous avons entendu, Through what we've heard, il y a des choses qui s'opèrent dans nos vies. things that's operating Et in our aujourd'hui, life. And today, les couples bandés. couple banding. Ah, my God. Amen. Moi-même, j'ai prié le Seigneur. Je disais, Even myself, I was saying, nazoba mukolo wana, I remember that day, tukenda na hôpital we went to the hospital avec les couples. with the couple. On était là We went there, et l'enfant était décédé. and the child was dead. On avait tenu l'enfant. We owed the child. Même si l'enfant a simba kota makolo, na simbi kota mutu. I owed the evangel to touch the legs, I touched the head. Nous avons déclaré des choses. We declare things. Oh. We said today, Eza mukolo na suka. it's your last day Pona libota ot. for this family. Aujourd'hui, Today, nde mukolo témoignage ekobanda. it's when the testimony will Nafa. start in this family. Alléluia. Amen. Ouais, c'est And ngote. this happy, Ah. Nzamba za bien. God Amen. is good. Amen. Il y a de l'espérance There's hope pour celui qui vit encore. for those who are still living. Tango za na bomo. When you are still alive, Kolemba te. do not be tired. Okobika bikamu. You will see the wonders of God. Na nesilité. He hasn't finished yet. Na nesilité. He hasn't finished yet. Le panier. The Circule pocket encore. is still going around. Alléluia. Amen. Tourne na yo pesali. Your turn also Et will dans come. le ciel, And in heaven, Nzambe arrêta jour God has dated a day pona litatoli ya bomoi na yo. for a testimony of your life. Mukolo na yo pe Your day also ezali. will come. Alors sous vos So acclamations, under your applauses, nous appelons we like to call la servante de Dieu, the servant of God, la secrétaire de notre assemblée, the secretary of our le church, secrétaire du Seigneur, the mother of the... la dite femme de bande ou abole. We're going to call Mother Bande. Che bande ou bande la bandelette. Mother Bande wa Bande wa Tango azako Bande. belama. When she stands Nous l'église, with the church, nous l'accompagnons par des going to acclamations accomplish- et voir comment Dieu est bon. Il a agi dans sa vie, dans leur couple et dans notre assemblée. Nasikili etan loba.
Pour la fois passée, ça non, au cas de témoignage, faut que tu I'm going to give time for our mother to speak. Não preferi na Wanda. Bon, mais à Moderaka, à Théa, à Soko témoigner. Na lingolanda témoignage. Na lingolanda témoignage. Pour témoignage, et y a qu'à pona ko édifier. Na lobi, olanda témoignage. Maman. Ah ouais, ça va? Le témoignage vient pour édifier. Testimony comes to edify, Pour fortifier. to fortify as well, Pour encourager. to encourage, Et pour te donner l'espérance. and also to give you hope. Donc, nanzela lita toliandeko. For this testimony, Yo mutoza na problème. you the one who's got a problem, Oza na circonstance. you have a circumstances. Et justement pour na kolakisa yo It only came here to show que you Nzambe azosala na pe mate. that God is still working, never rested, and He still will continue Bona to situation work. pe Nzamba kosa. For your circumstances, where God will do something. Amen. Amen. Hallelujah.